Ya, adik-adik, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bersama-sama doa belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, saya akan memberikan topik imunologi yang lebih detail lagi ya, terkait dengan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita pada waktu adanya patogen atau antigen yang menyerang tubuh kita. Nanti melibatkan berbagai macam komponen. Dalam hal ini ada antigen presenting cell atau sel penyaji antigen APC, di mana APC ini nanti dia seperti kalau ibaratnya dalam suatu negara, dia adalah polisi lalu lintas. Jadi dia nanti yang mendeteksi ini ada yang melanggar enggak. Nah itu yang memonitor, yang keliling-keliling itu APC. Ya, kemudian ada komplement. Komplement itu dari bahasa Inggris ya, komplement pakai C, yang dimaknai sebagai apa Dik? Pelengkap. Tapi sebenarnya setelah dikaji dengan riset yang lebih mendalam, ternyata komplement ini punya peranan yang vital juga, selain hanya sebagai, bukan hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian ada MHC, Mayor Histocompatibility Complex, di mana ini dia nanti menjadi apa ya, pengkode yang nanti akan akan ditandai dari molekul MHC ini. Ada nanti lebih detail saya jelaskan, ada 2 tipe. Nanti dia mengaktifasi sel T yang helper atau sel T yang sitotoksik, itu tergantung dari MHC yang diaktifasi, MHC 1 atau MHC 2. Nah selanjutnya proses yang lebih mendalam terkait dengan respon imun seluler dan humoral. Jadi karena ada 4 topik ya, APC, MHC, kemudian komplement, kemudian respon imun seluler, dan respon imun humoral. Jadi adik-adik diharapkan mampu memahami tentang sel-sel penyaji antigen itu ada apa saja dan peranannya bagaimana dalam sistem imun, kemudian MHC, komplement, dan respon imun seluler dan respon imun humoral. Nah, ini lebih detail terkait dengan sel penyaji antigen. Dek, saya tunjukkan dengan ini, saya banyak tulisan semua, Dek. Supaya tidak membosankan seperti kemarin ya, Dek, tak setel ke animasinya nggih. Adik-adik tuh nek disetel ke animasi tak lihat kok malah ngantuk, itu kenapa? Kayak didongengke apa piye? Apakah suara saya terlalu merdu didengarkan sehingga jadi terkantuk-kantuk? Dimulai dari yang pertama apa tadi? APC itu diawali dari MHC.
MHC. MHC itu kalau pada manusia namanya HLA, Human Leukocyte Antigen. MHC dulu ya, Dek. Ini secara umum perbedaan antara keduanya, tapi nanti lebih detail saya uraikan satu persatu. Suaranya sudah keras ya, Dek? Dek, hari ini tanggal cantik, tanggal 10 bulan 10. Saatnya untuk belanja. Dapat promo ya. Ini Dek, kita ada sebenarnya ada 3 MHC itu. Ini strukturnya, perbedaannya secara umum seperti ini. Kok langsung itu ya? Ini yang panjang dan pendek, itu yang kelas 1. Yang kelas 2 panjang 2, pendek 2. 2 panjang, 2 pendek. Dek, suaranya Pak jelas nggak? Omongannya pateng pentalit gitu loh. Ya nggak? Kayak orang Pakistan, India gitu loh, bahasa Inggrisnya kayak gitu. Pateng pentalit tutat gitu. Nanti lebih detail. Ini Dek, ini kedua video ini memberi gambaran yang membedakan antara 2 tipe MHC. Sebenarnya ada 3, tapi yang satu diabaikan karena dia lebih mirip ke MHC kelas 2. Kemudian MHC ini dari gambaran ini lebih detail terkait strukturnya, kemudian morfologinya dalam 3 dimensi pada molekular docking, kemudian letaknya. Jadi dia biasanya ditemukan pada MHC kelas 1 itu pada permukaan sel yang memiliki nukleus. Jadi tidak mungkin ditemukan MHC kelas 1 itu pada sel eritrosit misalnya. Eritrosit kan tidak punya inti, sehingga eritrosit tidak bakalan ditempeli membran selnya oleh MHC ini. Jadi dia letaknya itu menempel pada permukaan sel, ya. Dia akan berikatan dengan reseptor pada membran selnya MHC ini. Nah, dia akan mengkode kalau dia MHC kelas mengikat CD8 berarti dia MHC kelas 1, kalau yang CD4 itu yang MHC kelas 2.
CD itu apa, Dek? Cluster of differentiation. CD itu ditemukan pada permukaan membran sel limfosit. Ya, nah, CD ini ada beratus-ratus jenisnya. Biasanya diikuti dengan angka CD, tapi enggak urut. CD 4, CD 8, CD 10, CD berapa, 1, 2, 2, CD itu menandakan atau menunjukkan spesifikasi dari reseptornya. Jadi karena limfosit itu kan seperti kita ketahui dia adalah organ limfoid atau sel-sel pada sistem imun yang sifatnya spesifik. Sehingga reseptornya yang menempel pada membran sel itu ada banyak sekali. Dan tadi karena dia spesifik, nah masing-masing reseptor itu mengikat substansi yang spesifik. Nah ini MHC kelas 1 itu pada limfosit itu dia mempresentasikan pada sel T CD8. Sedangkan yang CD4 itu yang MHC kelas 2. MHC kelas 1 ditemukan pada sel yang berinti, MHC kelas 2 ditemukan pada sel APC yang teraktivasi atau yang diaktifasi oleh sel T. Kemudian yang kelas 1 tadi ada 2 lokus, di mana 2 panjang, kemudian yang pendek 1, sedangkan MHC kelas 2, 2 panjang, 2 pendek. Kemudian ini yang paling jelas yaitu MHC kelas 1 itu mengikat atau berikatan dengan antigen. Jadi MHC ini ngontaknya dengan antigennya. Jadi zat asing itu akan dideteksi oleh antigennya. Antigen yang diikat MHC ini, kemudian MHC-nya akan bekerja sama dengan APC. Jadi tanpa ada ikatan antara antigen dan MHC, maka dia tidak bisa dilanjutkan dengan proses pengikatan oleh APC-nya. Gitu ya. Jadi yang pertama itu ada antigen datang. Kemudian antigen ini kan tadi APC nih yang keliling-keliling, yang melihat kondisi lingkungan. Tapi APC ini bekerja sama dengan MHC, yang mana MHC ini yang teraktivasi oleh antigennya. Nah, antigen yang berasal dari luar, eksogen, itu berikatan dengan MHC yang kelas 2. Itu yang bind with exogen antigen. Itu MHC kelas 2. Yang antigen dari dalam, kemarin kan sudah saya sampaikan ya, antigen itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam loh. Yang dari dalam itu bisa sel-sel, bisa molekul di dalam tubuh kita. Sedangkan yang dari luar itu semakin kompleks lagi, bisa virus, bisa bakteri, bisa polen, ya, bisa senyawa apapun yang sifatnya toksik. Itu yang antigen luar yang akan diikat oleh MHC. Sedangkan yang antigen dari endogen, dari dalam, yang molekul atau sel-sel dalam tubuh kita ini akan berikatan dengan MHC kelas 1. Nah, ini yang paling khas ya, yang paling ditekankan. Saya tidak akan membuat pertanyaan yang sangat detail ya, Dek ya, karena adik-adik kan dalam hal ini sekedar memahami. Karena kalau imunologi lebih detail itu sangat detail, sangat jelimet. Ya, adik-adik nanti mungkin kalau yang tertarik ya nggak apa-apa memahami. Tapi secara umum ini bukan hanya ya, ini untuk menambah wawasan adik-adik tentang pelajaran tentang materi kuliah imunologi yang sangat detail gitu, sangat complicated gitu, rumit bahkan ya, dimana nanti banyak istilah-istilah yang adik-adik jumpai yang agak asing juga
Ya, tapi adik-adik sebaiknya juga sedikit mengenal tentang hal ini, ya. Ini perbedaan antara dua MHC tadi yang jelas. Nanti lebih detail MHC kelas 1 seperti apa akan saya tampilkan juga di sini. Jadi intinya bahwa MHC kelas 1 itu dia akan ditemukan pada sel yang berinti atau memiliki inti atau eukariota, sedangkan sel yang MHC kelas 2 hanya ditemukan pada permukaan sel APC dan sel T yang teraktivasi. Dan yang kedua, perbedaan mencoloknya lagi tadi dalam proses pengikatannya, yang MHC kelas 1 berikatan dengan antigen eksogen, dan MHC kelas 2 berikatan dengan antigen yang ada di luar eksogen. Nah, ini strukturnya secara umum untuk diketahui saja bahwa MHC kelas 1 tersusun oleh satu peptida yang dikode pada HLA lokus, kemudian ada beta 2 mikroglobulin. Sedangkan yang MHC kelas 2, dua peptida ini dikode oleh lokus HLA saja. Selanjutnya, saya akan lebih detail MHC yang kelas 1. Ini berapa menit? 6 menit. Yang kelas 1 tadi yang antigennya berasal dari mana, Dek? Endogen ya. Struktur dan peranan MHC kelas 1. In the last video lecture, we came to know that major histocompatibility complex is a tightly linked cluster of genes whose products play an important role in intracellular recognition and in discrimination between self and non-self. Major histocompatibility complex encodes proteins which are expressed on cell surface. These protein molecules are known as major histocompatibility antigens or major histocompatibility molecules. We also studied that in humans there are 3 classes of these major histocompatibility molecules, namely class 1, class 2, and class 3. The molecules which are expressed on the cell surface belong to class 1 and class 2. The main function of class 1 and class 2 MHC molecules is to bind peptides within the cell and transport them to the plasma membrane. Once peptides are on the plasma membrane, T cells recognize them and respond. Remember, T cells can only recognize antigens when combined with MHC molecules. We must note that both class 1 and class 2 MHC molecules are glycoprotein in chemical nature and both are transmembrane molecules. By the term transmembrane, we mean that they are membrane-spanning molecules. Let's study structure of class 1 MHC molecule. Class 1 molecules are expressed on all nucleated cells. In other words, they are found on the cytoplasmic membranes of all cells except red blood cells. Class 1 molecule consists of 2 polypeptide chains, alpha chain and beta 2 microglobulin. Alpha chain is encoded in the major histocompatibility complex that is on chromosome 6 in humans. It has a molecular weight of 45 kilodaltons. This alpha chain is folded into 3 external domains which are termed as alpha 1, alpha 2, and alpha 3. Each of these is approximately 90 amino acids long. Alpha chain is inserted into the cell membrane by a transmembrane domain of about 25 hydrophobic amino acids.
followed by a short stretch of hydrophilic amino acids which forms the cytoplasmic tail. As you can see here, the alpha-3 domain is attached to the plasma membrane by transmembrane domain. This alpha-3 domain is invariant and contains binding site for the T cell core receptor, CD8. We will study about core receptor and cluster of differentiation in separate video lecture. The alpha-1 and alpha-2 domains which lie to the outside form the antigen binding pocket or peptide binding group. It is large enough to bind to a peptide of 8 to 10 amino acids. Now let's talk about the second polypeptide of the class 1 molecule, which is beta-2 microglobulin. Beta-2 microglobulin has a molecular weight of 12 kilodaltons. It is encoded by a single gene on chromosome 15. It is similar in size and organization to alpha-3 domain. It is bound to alpha chain non-covalently, and it has been found that beta-2 microglobulin chain is essential for proper folding of alpha chain. It has no transmembrane region, that means it does not penetrate the cell membrane. Beta-2 microglobulins are identical in all cells. Now let's talk about role or importance of class 1 MHC molecules. Class 1 MHC molecules present intracellular or endogenous antigens. Under normal conditions, MHC class 1 molecules present self-peptides on the cell surface. In cells, normal cellular processes are going on. So peptides derived from the degradation of proteins synthesized within the cell are presented by class 1 MHC molecules in their peptide binding group. These peptides are self-molecules. When there is an infection, for example, a virus infects a cell, these MHC class 1 molecules present foreign peptides on the cell surface. These foreign peptides presented by the MHC class 1 molecules. It is the job of T cells to recognize self and non-self peptides. Ini dia MHC kelas 1. Jadi dia tadi pada sel yang berinti, kemudian sama dek seperti yang saya sampaikan kemarin, ada self, ada non-self ya. Jadi kalau dia MHC-nya ini dalam keadaan normal, peptida yang diikat adalah peptida self atau peptidanya sel itu sendiri, artinya tidak akan terjadi respon untuk diserang atau dilawan. Tetapi apabila peptida yang diikat oleh MHC ini adalah peptida dari molekul asing, sehingga nanti mengaktifasi APC-nya tadi, sel yang keliling-keliling untuk mencegah zat asing masuk tadi, dia akan bereaksi. Nah, ini peranan dari MHC yang kelas 1, nanti dia akan mengaktifasi yang MHC kelas 1 tadi, CD4 atau CD8, Dek? MHC kelas 1 itu CD8 apa 4? Ya. Sekarang ini yang MHC kelas 1. Jadi pada dasarnya tadi peranannya dia akan bekerja atau berada di dalam sel ini intraseluler, atau dia berada di dalam endogen antigen di dalam sel pada di bagian permukaan selnya. Ini kan membran sel. Adik-adik, tadi di slide sebelumnya sudah disampaikan ada transmembran protein. Adik-adik masih ingat ya istilah itu? Di sitologi kan sudah ada nih membran sel. Membran itu ada lipid bilayer,
kemudian ada proteinnya ada transmembran, ya, seperti itu. Tadi istilah-istilahnya kan terkait dari gambaran sel secara umum, ya. Semoga adik-adik masih ingat terkait itu. Nah, ini MHC kelas 1. Strukturnya tadi alfanya ada 3, alfa 1, 2, 3, yang ketiga nempel di ini domain transmembrannya. Yang beta 2 dia tidak nempel di beta 2 transmembrannya. Ini tentang MHC kelas 1. Tadi harusnya ada MHC kelas 2 juga ya, Dik. Ini MHC secara umum. Ya Allah iklannya. In the last video lectures, we covered antigens. We studied that antigens induce an immune response inside the body. Most of these antigens are large protein molecules. Some are polysaccharides and a few are glycoproteins or nucleoproteins. We also came to know about self-antigens or autoantigens. Among these self-antigens, the antigens which are found on the membranes of almost all the cells of human body and other vertebrate animals are known as major histocompatibility antigens. Nih, Dek. Jadi apa itu MHC? MHC itu sebenarnya adalah antigen yang nempel pada membran sel pada manusia dan pada vertebrata tadi. Jadi yang antigennya peptidanya tadi loh, ya, peptidanya. Tadi kan sebelumnya dikatakan nih bahwa kita itu dikelilingi antigen. Antigennya macam-macam, ada protein, polisakarida dan yang lainnya. Nah, antigen ini apabila dia nempel di permukaan sel, maka dia adalah sebagai MHC atau Major Histocompatibility Antigen. Dia selain sebagai peptida juga sebagai glikoprotein. These antigens were discovered when scientists were doing transplantation experiments on mice. Scientists found that sometimes the transplant tissue from the donor mouse was accepted by the recipient mouse, but at other times it was rejected by the recipient mouse. Now the question was, why the tissues from one individual of a species were destroyed when introduced into a member of the same species. The answer was given by an American mouse geneticist, George Snell. He gave the reason that this rejection was because the tissues of the donor and the recipient were incompatible. In other words, it was discovered that if the animals were not closely related, the recipients rejected the graft. So, if the donor mouse and the recipient mouse are of the same genetic background or same inbred strain, the transplanted tissue is accepted by the recipient. However, if the donor and recipient mouse are of genetically different backgrounds or different inbred mouse strains, the transplanted tissue is rejected by the recipient. Ya, Dek, ini tadi dicontohkan sejarahnya terkait dengan kompatibilitas tadi. Kompatibel itu cocok, sesuai ya. Nah, histocompatibility itu, histo itu jaringan, kompatibel itu sesuai atau cocok. Nah, kasus yang diangkat dari risetnya ahli genetika tadi yang George Snell tadi adalah tentang proses transplantasi organ. Nah, di satu sisi
apabila jaringan atau organ itu ditransplantasikan dari satu organisme ke organisme yang lain, itu bisa sesuai, bisa cocok. Maksudnya bisa diterima oleh penerima, dari donor ke resipien, resipiennya bisa menerima, kemudian bisa tumbuh normal. Tapi di sisi lain ada juga yang dari donornya atau penyandang dana, yang memberi donatur ke penerima itu ditolak, reject. Ya, kenapa kok ditolak? Tadi kan dikatakan alasannya karena memang tidak kompatibel atau tidak sesuai. Nah, ini yang contohnya yang sesuai itu karena memang spesies galur atau strainnya sama atau sesuai. Tapi yang atas itu kan beda strain ya. Nah, ini yang menyolok gitu loh ini. Ya, demikian halnya pada manusia kan sering terjadi transplantasi ginjal, transplantasi jantung seperti itu harus dicek lebih detail. Dari suku apa, kemudian darahnya lebih detail, itu harus lebih dicek secara mendalam supaya tidak ada penolakan. Karena tadi beda terlalu jauh dengan suku ras yang beda itu juga kemungkinan terjadi penolakan. Kalau ditolak gimana ya, tubuh menyerang, nanti respon imunnya bekerja, jadi terjadi penolakan. Seperti itu. Karena ini dikatakan bahwa hubungannya tidak dekat. Nah, hubungan dekat itu dari aspek genetiknya, dari galurnya ini kan beda suku nih, suku kulit hitam sama kulit putih. Ya, ini tikus itu juga beda warna kulit, juga beda sukunya. Further research revealed that a group of closely related genes was the cause of the rejection. They named this cluster of genes the major histocompatibility complex, abbreviated as MHC. The major histocompatibility complex got its name from the fact that the genes in this region encode proteins which determine whether a tissue transplanted between two individuals will be accepted or rejected. Ini Dek, jadi di sejarahnya adalah bahwa gen-gen di dalam kromosom, dalam nukleus ini itu adalah ada kedekatan, ada hubungan yang erat yang apabila kedekatannya kurang maka bisa terjadi atau bisa menjadi penyebab terjadinya rejection. Nah, kelompokan gen ini dikenal sebagai MHC, Major Histocompatibility Complex, di mana di dalam kromosom gen ini pada regio yang mengkode protein yang menentukan apakah jaringan yang ditransplantasikan di antara dua individu akan diterima atau akan ditolak. So, it was discovered that these genes encode proteins which act as self-antigens on the surface of the cell. These proteins are known as major histocompatibility antigens. These antigens give the answer why rejection of the transplanted tissue happens. When a tissue was transplanted from donor mouse to recipient mouse, the major histocompatibility antigens of donor mouse were perceived as foreign or non-self by the recipient mouse. As a result, the immune system of recipient mouse mounts an immune response and result in the destruction of the transplanted tissue. Let's understand some important points about major histocompatibility complex. If we look at the term histocompatibility, histo means tissue and compatibility means getting along or agreeable.
The MHC got its name from the fact that the genes in this region encode proteins that determine whether a tissue transplanted between two individuals will be accepted or rejected. The term complex represents that these genes are localized to a large genetic region containing multiple loci. Since the molecules encoded by these genes were found to have main effects on histocompatibility, to distinguish them from other molecules encoded by genome having minor effects on histocompatibility, they were called major histocompatibility molecules. And the genes encoding these molecules were called major histocompatibility complex. Major histocompatibility complex is defined as a tightly linked cluster of genes whose products play an important role in intercellular recognition and in discrimination between self and non-self. Major histocompatibility complexes are present on chromosome 6 in humans, and they are known as human leukocyte antigens, abbreviated as HLA complex. In case of mice, they are present on chromosome 17 and are known as H2 complex in mice. MHC molecules are found on all nucleated cells in the body, and they play an important role in the development of both humoral and cellular immunity. We know that B cells react with antigen on their own, but T cells recognize antigens only in peptide form, and that too when combined with an MHC molecule. So, the main function of MHC molecules is to bring antigen to the cell surface for recognition by T cells. In humans, the genes coding for MHC molecules are found on short arm of chromosome 6. The MHC molecules are divided into three classes, namely Class 1, Class 2, and Class 3. Class 1 molecules are coded at three different locations or loci, termed A, B, and C. These glycoproteins are expressed on all nucleated cells. Class 2 genes are situated in the D region, and there are several different loci, known as DR, DQ, and DP. These glycoproteins appear only on cells that can process non-self materials and present antigen to other cells. The area between the Class 1 and Class 2 regions on chromosome 6 is of Class 3 genes. These genes code for complement proteins and cytokines which take part in immune response, but these molecules are not expressed on cell surface. Ini Dek, jadi tadi secara umum mengapa MHC itu hanya berikatan dengan sel T. Yang sel B dia sudah memiliki B cell reseptor, sedangkan T cell reseptor itu harus spesifik berikatan dengan MHC dulu untuk menimbulkan respon. Tadi seperti itu. Kemudian yang MHC ini secara umum dia diekspresikan pada semua sel yang berinti, yaitu yang kelas 1, yang kelas 2, diekspresikan pada APC, sedangkan yang kelas 3 tidak diekspresikan di permukaan sel. Kemudian kromosomnya pada manusia, MHC itu di kromosom nomor 6. Ini sekilas tentang MHC ya Dek. Dan MHC kelas 1. Kemudian yang MHC kelas 2 MHC umum, MHC LA, MHC kelas 2.
We have studied structure of MHC class 1 molecule in previous video lecture. Let's now study structure of MHC class 2 molecule. Class 2 MHC molecules are present on special cells which are known as antigen-presenting cells, abbreviated as APCs. There are two categories of these antigen-presenting cells. First category is known as professional antigen-presenting cells. Professional APCs constitutively express MHC class 2 molecules and thus regularly present antigens. These include B cells, macrophages, and dendritic cells. Second category is known as non-professional antigen-presenting cells. They express class 2 molecules, but for short periods under certain circumstances. They include phagocytes such as microglia in the brain and fibroblasts. Thus, the occurrence of class 2 MHC molecules is much more restricted. The class 2 MHC molecules consist of two polypeptide chains, alpha chain and beta chain. Both are anchored in the plasma membrane and both are encoded by genes in the MHC complex. Alpha chain has a molecular weight of 33 kilodaltons. It contains two external domains, alpha 1 and alpha 2. Beta chain has a molecular weight of 28 kilodaltons. It also consists of two external domains, beta 1 and beta 2. The beta 2 domain contains the binding site for the T cell core receptor CD4. The alpha 1 and beta 1 domains form the peptide binding group or antigen binding site, and it combines peptides having 13 to 18 amino acids. Here you can see that both ends of the antigen binding site are open. Thus they allow binding of longer peptides than class 1 MHC molecules. Now let's talk about role and importance of MHC class 2 molecules. They present extracellular or exogenous antigens. As we said before, class 2 molecules are only present on specialized leukocytes known as antigen-presenting cells. These APCs ingest foreign antigens such as bacteria and break it down in peptide fragments. These peptide fragments are then presented on the surface of these cells in the peptide binding group. Jadi untuk MHC kelas 2 peranannya adalah bahwa MHC kelas 2 ini tadi selnya yang berperan yaitu APC. Ya, kalau yang MHC kelas 1 tadi sel yang berinti. Nah, APC itu tadi dikatakan ada dua, APC profesional dan APC yang tidak profesional. Nah, APC profesional tadi ada 3. Ya, nanti kita detail nanti tentang APC, ada materi tersendiri yang jelas. Di MHC kelas 2 ini reseptornya adalah CD4. Ya, kalau yang MHC kelas 1 tadi kan CD8. Kemudian karena melibatkan APC,
Ya, misalnya sel APC-nya ini akan tadi kan jadi tahu-tahu peptida gitu ya, tapi sebenarnya antigennya tadi diproses dulu oleh APC. Misalnya makrofag nih, makrofag akan dia kan di fagositosis tadi loh, Dek. Jadi prosesnya tetap ada penangkapan dari antigennya masuk ke sitoplasma berkolaborasi dengan lisosom, jadi fagolisosom kayak gitu, Dek. Kemudian fagolisosom ini memiliki enzim lisosim yang akan memecah, mendegradasi antigen tadi, jadilah peptida. Nah, peptida antigen ini tadi terus dikeluarkan, kemudian baru berikatan dengan MHC-nya ini, ya. Baru kemudian nanti dia ke sel T, CD4-nya. Itu, ya. Jadi agak beda dikit dengan MHC kelas 1 tadi ya, dia MHC kelas 2 ini APC-nya memproses, kemudian peptidanya ini yang berbeda adalah selnya, sel APC-nya. Kalau yang MHC kelas 2 kan APC. Kalau MHC kelas 1 itu semua sel yang berinti. Seperti itu. Nah, setelah MHC, kita masuk ke mana, Dek? Kita ke APC. APC profesional, APC non profesional tadi sudah sedikit disampaikan. Duh, ini lama ya, 24. Yang pendek-pendek aja, Dek. Ini aja yang 8 menit. After education within the spine, T cells circulate throughout the lymphatic system and accumulate inside the lymph nodes, spleen, and other secondary lymphoid tissue. Other types of cells are also present, including B cells and macrophages, both of which can also act as antigen-presenting cells. Consider a macrophage. Should it encounter an antigen for which it has no specific receptors, it can still engulf it, using, for example, its leptin microreceptors. Dek, tadi yang gambar sebelumnya tadi itu bicara tentang sel yang mempresentasikan antigen. Ini tadi yang ditekankan ke makrofag. Tadi ada sel dendritik, ada sel B, kemudian sel T. Nah, sel T-nya tadi TH1, TH2, T helper ya. Nah, ini lebih detail terkait pemrosesan antigennya. Ini patut. Ini gelap ceritanya di dalam selnya. Ini lisosomnya, fagolisosom ya. Dihancurkan gitu ceritanya. Jadilah dia peptida. Nah, ini MHC-nya di permukaan sel. Ini sel yang kayak gini ada juluran-julurannya. Itu sel apa, Dek? Dendritik ya. Displacing the invariant chain of the class 2 molecule. Loading is facilitated by another MHC-encoded molecule called DM. The vesicle containing the MHC class 2 antigen fragment combination migrates to the surface of the macrophage, where the contents remain attached, presented to any Th1 cells that may be encountered. A Th1 cell that recognizes the particular antigen will bind to the surface group of the macrophage using its T cell receptor plus a CD4 molecule which recognizes the MHC class 2 part within this antigen fragment. This binding alone is insufficient for the T cell activation. Other co-stimulatory molecules already on the surface of the T cell come into play.
ICAM1, which stands for intracellular adhesion molecule 1, on the macrophage, binds to LFA1, lymphocyte functional antigen 1, on the T cell, while CD2, also on the T cell, binds to LFA3 on the macrophage. Meanwhile, an interaction between CD80 on the macrophage and CD28 on the T cell delivers a powerful co-stimulatory signal to the T cell. The macrophage releases cytokines, including interleukin-1, and the T cell makes interferon gamma. In this way, each cell activates the other. The macrophage is put into a more hostile state, destroy any bacteria it has taken out. The T cells release interferon gamma will activate other, as yet uninvolved macrophages, and other cytokines, such as interleukin-2, stimulate T cell replication. Jadi Dek, yang butiran-butiran kecil-kecil tadi, itu namanya sitokin atau kemokin. Jadi dia tadi diproses ya, makrofagnya melisiskan, kemudian peptida yang dipecah dikeluarkan, kemudian ditangkap T sel reseptor dan MHC-nya tadi, kemudian ada apa yang kayak tiang kuning tadi CD4-nya dari sel T, kemudian setelah ada gabungan ini maka ada komponen lain yang melengkapi, yang mendukung, kemudian mengaktifasi itu bukan tujuannya untuk jaga-jaga. Ini antigennya ganas apa enggak sih? Nah, kalau ganas ya sitokin yang dilepaskan tadi akan mengkode sel yang lain, mengkode produk sekretori yang lain untuk dihasilkan lagi. Jadi ada serangkaian proses yang berjalan apabila antigennya belum benar-benar musnah, belum benar-benar mati atau benar-benar bisa selesai prosesnya. Kalau sudah selesai, sudah dikembalikan ke kondisi normalnya. Tapi kalau prosesnya antigennya masih membandel, butuh proses panjang, diteruskan lagi sampai melibatkan organ limfoid, di mana nanti tadi kompleks MHC sel T tadi, dia akan berjalan ke organ limfoid melalui pembuluh limfa untuk meminta bantuan supaya antigennya bisa dimusnahkan. Nah, ini juga dicontohkan dalam pertahanan negara ya. Jadi kalau ringan ya siapa yang berperan, tapi tetap memberi informasi. Nah, informasi yang dikodekan ini dalam bentuk sitokin, kemokin, sitokin tadi mengaktifasi sel yang lain, sel lainnya memproduksi produknya lagi, kayak gitu. Jadi ada istilahnya orkestra. Orkestra kan indah. Jadi sistem imun ini bekerjanya dengan terstruktur, dengan sempurna, tetapi indah pengaturannya. Ya siapa yang dibutuhkan itu yang berperan. Kalau memang sudah bisa diselesaikan, ya sudah, terus berhenti. Tapi kalau belum, ini mengaktifasi sel, menghasilkan produk selulernya untuk meminta bantuan dalam tanda petik. Nah, ini proses ini rangkaian proses ini terjadi dalam sistem APC dan presentasinya. The macrophage is not the only cell capable of processing and presenting antigens. B cells are also able to perform this function. A B cell with the appropriate surface immunoglobulin receptor takes up the antigen. Kalau sel B pastinya dia mengeluarkan antibodi, ini yang Y ini ya. Ini peptidanya antigen. The antigen is internalized and degraded by proteolytic enzymes. These cleave off peptide fragments from the antigen. Ini yang produk
Antigennya ini dihancurkan, ini melepaskan produknya juga untuk menghancurkan peptida antigennya tadi. Nah, setelah hancur sama, tetap ada ikatan dengan MHC-nya. These fragments then become associated with the MHC class II molecules, making potent peptides in the endosome, and class II molecules in the Golgi body are brought together. When two vesicles meet, some of the peptides are able to bind to MHC class II molecules. Which of the peptides bind depends on the genotype of class II molecules available in that individual. The vesicles carry the assembly to the surface of the B cell where it is presented. This antigen MHC class II complex is recognized by T helper cells. On encountering it, the Th2 cell binds using its T cell receptor and CD4 molecule. This is because CD4 nya. between macrophages and Th1 cells, where it differs between the co-stimulatory molecules and cytokines involved. ICM1 still interacts with LFA1, but is now joined by CD40, which pairs CD40 ligand on the T cell, and CD80, which pairs with CD28. CD40 is a molecule which stimulates B cell activation. The Th2 cell now releases cytokines, including interleukin-4 and Ini L4. signals cause the B cells to divide and differentiate, creating a large population of antibody-producing cells specific to the antigen. These two examples involve leukocytes as antigen presenters. They bind the fragment from the antigen to an MHC class II molecule, and so this is termed the class II pathway. In the case of tissue cells becoming infected, for example, in the lung or mesothelium, the infected cell can be its own antigen-presenting cell. Within every tissue cell, proteasomes produce peptide samples from all molecules present in the cell, including the cell's peptides as well as any foreign. MHC class I synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum. Nih lebih detailnya ya Dek ya. Jadi tadi dicontohkan dari dua sel ya, sel APC yaitu makrofag dan sel B. Tadi ada sel TH1, TH2 tidak perlu, tapi secara umum adik-adik punya gambaran terkait proses selanjutnya dari MHC dan APC. Selanjutnya saya akan memberikan tentang komplement. Ini adalah komplement. Kalau komplement nanti dia berupa apa? Berupa simbolnya adalah huruf C. In this video, we will study about the complement system. So we talk about the overview, the various activation pathways involved, and the various immune effects of the complement system. Before beginning, make sure to subscribe us on YouTube for all the upcoming videos, and also make sure to like our page on Facebook for all the flashcards and interesting stuff. Links are in the description below. The complement system is a group of about 20 plasma proteins that form essential part in the innate immunity. The word complement is used because the complement system enhances or complements our immunity. The complement system proteins are mainly synthesized in the liver and then widely distributed among the body tissues and the fluids. The complement system comes into effect only when it is activated. Out of the 20 plasma proteins of the complement system, 11 proteins are mostly involved, named as B, C1 to C9, and D. These are mainly enzyme precursors and they catalyze a series of enzymatic reactions that form the final products of the complement system that have various immune effects. Now let's look at how the complement system is activated.
The first is the complement activation resulting due to the antibody-antigen reaction, which is known as the classical pathway. Tadi terkait komplement, tadi sesuai istilahnya, komplement itu pelengkap ya. Jadi melengkapi atau membantu dalam innate imun. Jadi imunitas alamiah kita dibantu oleh suatu protein yang namanya komplement ini. Di mana tadi komplement itu berasal dari bagian dari sel hepar, dari organ hepar, dia mengeluarkan produk pelengkap ini, komplement ini, yang disingkat dengan huruf C besar. Nanti berdasarkan jenisnya ada tadi C1 sampai C9, kemudian ada B juga. Nah, komplement ini mengaktifasi dengan 3 cara. Namanya jalur klasik, kemudian jalur lektin, dan yang ketiga namanya jalur profesional. Alternatif. And the third is the lectin pathway that results due to the protein known as mannose-binding lectin. Nah ini komplement diaktifasi melalui 3 jalur, yaitu jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur MBL atau jalur lektin, mannose binding lektin. Nah, jalur klasik itu terjadi pada reaksi antigen antibodi, kemudian jalur alternatif yaitu pada terjadinya infeksi bakteri endotoksin, kemudian ada jalur satu lagi yaitu jalur lektin yang mana yang khas adalah adanya peranan protein namanya MBL, mannose binding lectin. Now let's study in a bit detail about the classical pathway. The main trigger of the Yang klasikal tadi reaksi antigen antibodi. This reaction activates the C1 component of the complement system. The C1 component then feeds C4 component into a smaller component C4A and a larger component C4B. The C1 combines with C4B and forms C14B. This is an enzyme which converts C2 into a C2A and C2B. These two components combine and form the C14B2A. This is an enzyme known as the C3 convertase. The C3 convertase then splits C3 into C3A and C3B. The C3B combines with the C3 convertase and forms C14B, 2A3B. This is also an enzyme known as the C5 convertase. The C5 convertase similarly converts C5 into C5A and C5B. Out of which C5B is the largest product and combines with C6, 7, 8 and 9 to form C5B, 6, 7, 8, 9, which is the membrane attack complex. In this cascade, you can see some components like C5A and C3A which do not have any use. They have other immune effects which we will discuss later. Now let's talk about the alternative pathway of the activation of the complement system. As we all just studied, the antibody-antigen reaction is the main trigger for the activation of the classical pathway. But the alternative pathway is mainly triggered by the bacterial endotoxin. The bacterial endotoxin is a lipopolysaccharide compound which is found in the outer membrane of the gram-negative bacteria. The other triggers of the alternative pathway are the yeast cell wall and the cobra-venum factor. The first step is the spontaneous hydrolysis of factor C3 which is present in our blood plasma. This hydrolysis is a spontaneous process where the factor C3 is converted to factor C3b. This allows the attachment of the factor B to the factor C3b and opens the active site on factor B. The factor B, which is another complement enzyme, then splits factor B into subcomponents factor BA and factor BB. The factor BB then combines with C3b and forms the C3 convertase of the alternative pathway. This may have a different complement structure but has similar function of converting C3 into subcomponents C3A and C3B. The rest of the steps are similar to that of the classical pathway, that is the formation of C5 convertase and subsequently the formation of membrane attack complex which has a complement formula C5B6789. Now let's talk about the lectin mannose pathway for the activation of the complement system.
The lectin-mannose pathway depends on the protein known as mannose-binding lectin or the MBL, which is synthesized in the liver. Organisms like Neisseria, Candida, and Salmonella have glucose and mannose residues in their cell wall. Whenever these organisms enter the human body, the protein mannose-binding lectin recognizes this and activates a protease called the MASP, or the mannose-binding lectin-associated serine protease. The MASP is a protease which binds mannose-binding lectin. The MASP then triggers the activation of components C4 and C2 into their subcomponents C4A and C4B, and similarly C2 into C2A and C2B. The factors C4B and C2A combine to form the C3 convertase of the lectin pathway. This C3 convertase has a similar function as described earlier, and then the pathway proceeds further as described earlier. Now let's talk about the immune effects of the various complement products. The first is the opsonization. The factor C3b strongly activates the neutrophils and macrophages. These activated neutrophils and macrophages then engulf the foreign microorganisms known as phagocytosis. The second immune effect is the cell lysis. The membrane attack complex, the C5b6789, has an effect of rupture of the bacterial cell wall, which destroys large amount of bacterial load. The third effect is chemotaxis, where factor C5a attracts the neutrophils and macrophages to the areas where the antigen is present. Another complement effect is the activation of the mast cells. The factors C3a, C4a, and C5a have a direct effect of activation of the mast cells and the basophils. This causes the release of large amount of mediators of inflammation like histamine and serotonin, which potentiate the immune response. So this was all about the complement pathway. Thank you so much for. Nah, ini Dek terkait komplement lebih detail ya adik-adik, untuk menambah wawasan saja tadi nggak perlu menghafalkan ada C1, C2 sampai C9, kemudian uraian lebih detailnya, tapi sesuai namanya komplement pelengkap, dia mensupport, melengkapi fungsi imun supaya lebih maksimal, khususnya yang respon imun yang innate ya. Respon imun alamiah ini dengan adanya komplement dia akan membantu dalam 4 proses ini, yaitu yang pertama opsonisasi, di mana komplement ini yaitu yang komplement nomor 3 C3b ini mengaktifasi makrofag untuk menfagositosis kuman yang hadir yang menyerang. Kemudian yang kedua, komplement juga membantu dalam proses lisis atau hancurnya sel. Dalam hal ini komplement dengan adanya protein yang namanya MAC, Membran Attack Complex, dia akan membantu dalam ruptur, hancur atau pecahnya dinding sel bakteri. Kemudian yang ketiga, dalam proses kemotaksis, yaitu komplement dengan kode C5A akan mengaktifasi migrasi dari neutrofil dan makrofag ke arah antigen yang datang, yang menyerang. Kemudian terakhir, komplement juga mengaktifasi sel mas, dalam hal ini C3A, C4A, C5A, dalam hal ini mast cell dan basofil sebagai mediator inflamasi itu juga disupport oleh komplement ini supaya bekerjanya lebih maksimal. Nah, ini terkait dengan komplement. Jadi 3 komponen dari sistem imun tadi sudah dijelaskan di sini. Semoga adik-adik mendapat sedikit pencerahan ya. Tadi yang pertama MHC, MHC-nya ada 3, tapi yang lebih potensial itu hanya MHC1 dan kelas 2. Kemudian yang kedua APC ya. APC profesional dan non profesional, lebih detailnya sudah belum tadi? Belum ya? Malah langsung komplement.
Tadi banyakan lebih detail watching this sedikit video. sih, Please Dek. subscribe to our YouTube channel for Tadi continuous support. Stay tuned for the upcoming videos on Math Simplified. APC ini aja ya. Jangan yang lama-lama. Yang pendek aja. Today in this short video, we will discuss about the different types of antigen presenting cells. As you already know, macrophages, dendritic cells, and follicular dendritic cells, all these are antigen presenting cells. They all have the capability to present the antigen to the immune cells. However, there are some differentiating features among them. Let's discuss about that. Ya, ini antigen presenting cell yang umum adalah yang makrofag, dendritik, dan folikuler dendritic cell atau FDC. Nah, tadi secara umum disampaikan antigen yang menyerang ditangkap oleh APC. APC ini menghancurkan peptida. Pecahannya akan dibawa ke MHC kelas 2. Kemudian MHC kelas 2 akan bekerjasama dengan sel T reseptor. As you know, macrophages take up the antigen with phagocytic process. This antigen is processed internally by MHC class II molecules. Then the processed antigen is presented on the surface of the macrophage by MHC class II molecules. Here I would like to mention one important point. Macrophages are a part of mononuclear phagocytic system. Monocytes and macrophages are almost same entity. When the cell is present in general circulation, it is called monocyte. And when it comes out of the circulation, it is called macrophage. Adik-adik masih ingat makrofag itu berasal dari monosit. Ya, jadi dalam sistem imun sel darah putih itu yang paling berperan. Adik-adik ingat, sel darah putih itu dibagi dua berdasarkan ada tidaknya granula. Ya, yang bergranula atau granulosit, yang tidak bergranula itu agranulosit. Yang bergranula itu yang asidofil, basofil, dan neutrofil. Kemudian yang tidak bergranula itu monosit dan limfosit. Nah, sel-sel darah ini walaupun berasal dari sumsum tulang, dari sel hematopoietik, dalam perkembangannya sel darah ini di dalam pembuluh darah dia akan bermigrasi ke jaringan sekelilingnya, ke jaringan ikat, ke cairan jaringan. Nah, monosit yang berada di jaringan itu berdiferensiasi menjadi makrofag. Seperti itu ya, Dek. Now let's discuss about the dendritic cells. They are the most important antigen presenting cells for initiating the T-cell response against protein antigen. They work in a similar fashion as macrophages. They take up the antigen with phagocytic process. This antigen is processed internally by MHC class II molecule, and then the processed antigen is presented on the surface of the cell by MHC class II molecule. You must be knowing that the processed antigen is presented to the T helper cell, and the T helper cell helps the B cell to convert into plasma cell. And then plasma cell will make antibody against the antigen. Once the antigen binds with the antibody, they form an antigen-antibody complex. This complex is captured by the macrophage and the antigen is destroyed. Now the follicular dendritic cells are also antigen-presenting cells, but they act differently. On the cytoplasmic processes, they are having the receptor for antibody. So if the antigen-antibody complex comes in contact with the cell, antibody will bind with that receptor. They can hold the antigen-antibody complex for such a long time within the lymph node and keep on offering the antigen to the lymphoid tissue to maintain or hold up the immune system. Now let's see the little differences among these three types of antigen presenting cells. First of all, macrophages. They are strongly phagocytic with slightly less antigen presenting capacity than dendritic cells. On the other hand, dendritic cells are strongly antigen presenting cells,
but less phagocytic activity than macrophage. Unlike macrophage and dendritic cells, follicular dendritic cells don't phagocytize the antigen and don't process the antigen with classic molecules. They simply hold the antigen antibody complex for long time. Nah, ini membedakan 3 jenis sel penyaji antigen. Yang pertama makrofag, yang kedua sel dendritik, sesuai namanya, Dek. Dendrit. Dendrit itu juluran-juluran, ya. Adik-adik menjumpai istilah dendrit di mana? Masih ingat nggak? Ya, pada neuron. Ya, neuron itu ada juluran, neurit dan dendrit, ya. Nah, dendrit itu sama akson sama enggak? Masih ingat enggak? Sinonimnya dendrit itu akson bukan? Akson itu juluran juga. Jadi kalau adik-adik ingat neuron, sel saraf itu kan bagian yang ada nukleusnya namanya apa? Perikarion. Nah, kemudian perikarion ini memiliki juluran-juluran namanya dendrit. Nah, ini ibaratnya sel dendritik itu adalah sel yang punya juluran-juluran. Makanya tadi sel dalam sistem imun yang ada juluran-julurannya kayak kaki-kaki itu adalah sel dendritik. Kalau selnya tidak beraturan bentuknya, itu biasanya makrofag. Ya. Kemudian ini ada satu jenis sel lain yang namanya follicular dendritic cell, yang mana dia juga berperan sebagai APC. Nah, tadi 3 jenis APC ini sudah dijelaskan peranannya. Yang pertama makrofag. Nah, makrofag ini kontribusinya paling banyak adalah di dalam proses fagositosis. Ya, tapi dia juga memproses antigen dan mempresentasikannya. Tapi yang lebih banyak melakukan pemrosesan antigen dan mempresentasikan itu adalah sel dendritik. Sel dendritik juga melakukan fagositosis, tapi kontribusi fagositosis yang paling dominan itu pada makrofag. Satu lagi, sel follicular dendritic cell itu tidak melakukan aktivitas fagositosis, tidak melakukan proses pemrosesan antigen dan presentasi antigen, tetapi dia bekerja sama dengan antibodi yang dihasilkan oleh sel palma ini, diikat ke reseptornya, tapi dia prosesnya lebih lama. Itu yang sel follicular dendritik. Nah, ini 3 macam APC yang semoga mewakili. Terakhir, Dek, saya akan bicara tentang respon imun. Sebenarnya respon imun ini hampir sama dengan yang materi sebelumnya. Nah, respon imun ini, apakah adik-adik di jadwal kuliahnya ada nggak? Respon imun terhadap bakteri, terhadap virus, terhadap tumor, kemudian kuman yang lain, parasit seperti itu, terhadap penyakit-penyakit infeksi. Nah, itu karena responnya spesifik atau berbeda-beda sehingga ini disajikan berbeda-beda. Macrophages that encounter the pathogen ingest, process, and display the antigen fragments on their cell surfaces. Macrophages with antigen fragments displayed on their surfaces are called antigen-presenting cells. An antigen-presenting macrophage interacts with a T helper cell that can recognize the same antigen. During the interaction, the macrophage releases a chemical alarm signal called interleukin-1, which stimulates the T helper cell to secrete interleukin-2. Interleukin-2 causes the proliferation of certain cytotoxic T cells and B cells.
The immune response from this point follows two camps, one using cytotoxic T cells and one using B cells. Normal cells of the body that become infected can also digest some of the pathogens and display antigen fragments on their cell surfaces. The body makes millions of different types of cytotoxic T cells. Each type is able to recognize a particular antigen. The cytotoxic T cells that are capable of recognizing the antigen displayed on the surfaces of infected cells bind to the infected cells and produce chemicals that kill the infected cell. Death of the infected cells results in destruction of the pathogen. B cells also come in millions of different types, each able to recognize a particular antigen. When B cells become activated by T helper cells, they differentiate into plasma cells. These plasma cells become antibody-producing factories, flooding the bloodstream with antibodies that can bind to the antigen involved in this infection. Antibodies bind to the antigens on the surfaces of the pathogens, marking them for destruction by macrophages. Some of the B cells do not turn into antibody factories, but instead become memory B cells that may survive for several decades. Because of these memory B cells, the secondary immune response to a future infection by the same pathogen is swifter and stronger. This powerful secondary immune response is what gives immunity to some diseases after you have had them once or after you have been vaccinated. Ini Dek, lebih jelas ya yang gambar ini. Jadi terkait dengan respon imun, pastinya selalu diawali dengan respon imun yang bawaan dulu. Tadi yang pertama bereaksi terhadap kuman, itu adalah antigen dihadapi oleh makrofag ya. Yang pertama itu biasanya makrofag, neutrofil, sel dendritik, itu adalah sel-sel yang pertama menghadapi kuman, menghadapi lawan. Atau istilahnya dia adalah first line defense mechanism. Nah, makrofag ini tadi kemudian akan menfagositosis, kemudian prosesnya sama dengan sebelumnya tadi, kumannya ditangkap, masuk ke dalam sitoplasma sel makrofag. Di dalam sitoplasma sel makrofag ini kemudian ada organel namanya lisosom. Lisosom kemudian bergabung ke kumannya tadi, membentuk fagolisosom. Fagolisosom kemudian dari lisosomnya tadi memiliki enzim pemecah, lisozim. Kemudian kumannya dipecah menjadi peptida-peptida yang kecil. Nah, peptida ini setelah dihancurkan akan dikeluarkan ya. Kemudian ditangkap oleh reseptor di membran sel, yaitu tadi adanya MHC tadi. Nah, reseptor ini kemudian karena zat asing yang dibawa, maka mengaktifasi APC-nya. APC berikutnya tadi ada sel T, makrofag mengeluarkan setelah kumannya ini setelah nempel di membran sel, di permukaan selnya, makrofag juga mengeluarkan senjatanya juga. Tadi ada sitokin namanya interleukin 1. Kemudian sel APC-nya merespon dengan mengeluarkan interleukin 2. Tadi yang interleukin 2-nya kemudian mengaktifasi sel T yang lain, mengaktifasi sel B. Sel B-nya mengeluarkan produk antibodi. Selain itu, sel B-nya juga memperbanyak diri, proliferasi, sehingga adik-adik kan kalau adik-adik mengalami radang, mengalami kondisi yang lemah, itu biasanya ada peradangan, ada membesar, ini suhu tubuhnya meningkat, kemudian bengkak. Nah, bengkak itu adalah tanda-tanda cairan jaringannya menuju daerah lukanya, kemudian sel-sel imunitasnya memperbanyak diri. Nah, itu namanya pembesaran organ limfoid. Kadang bisa di sini ya, dipegang gitu,
atau di sini apa namanya tonsil, ya kalau radangnya di daerah rongga mulut, tonsil itu kan organ limfoid juga, dia akan membesar, tonsilitis. Nah, membesar itu bisa karena sel-selnya memperbanyak diri. Kemudian sel B ini yang khas dari sel B, selain dia menjadi sel plasma membentuk antibodi, sel B memiliki khususan sendiri yang dia tidak ditemukan di sel yang lain, namanya sel B memori. Nah, sel B memori ini namanya memori. Memori itu apa, Dek? Punya ingatan. Jadi dia punya ingatan apabila kuman yang sama menyerang tubuh kita. Nah, inilah apa konsep dalam imunisasi atau vaksinasi. Jadi tubuh kita ini diberi kuman supaya tubuh punya memori. Apabila dipapar oleh kuman yang sama, kita sudah punya senjata nih, sel B memori sudah punya ingatan. Oh, sudah kenal, dulu pernah ke sini, sudah pernah nyerang. Tapi kumannya terkadang lebih kuat. Kita punya senjatanya ini, sudah punya ingatan, tapi ternyata kumannya kok sudah lebih sakti, lebih kuat. Tubuh kita kalah, jadi kita tetap sakit. Atau imunitas kita lagi kurang baik. Sehingga kadang kan orang udah diimunisasi kok tetap sakit gitu ya. Nah, itu artinya seperti itu. Makanya imunisasi, vaksinasi itu harus diperkuat, di booster namanya. Supaya apa, sel B memorinya tambah kuat lagi. Ya kan? Makanya ada ulangan-ulangan dalam proses vaksinasi atau imunisasi. Di booster 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali ya. Yang vaksin tertentu itu ada pengulangan-pengulangan dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu tujuannya untuk memperkuat. Termasuk vaksin COVID ini kan harus diulang. Nah, ini kumannya mutasi tambah beda lagi nih strainnya. Nah, karena reaksi antigen antibodi itu spesifik, jadi kumannya kalau ada perbedaan sedikit dia tidak mengenali. Ya, jadi kalau spesifik itu ya A dengan A, B dengan B. Kalau A-nya agak berubah, A aksen, dia nggak dikenali lagi. Seperti itu, ya. Nah, ini topik ini adalah terkait dengan respon imun seluler dan humoral. Nah, di mana respon imun ini adalah berperan kalau yang humoral itu selnya adalah sel B ini, sel plasma, sel B, sel memori, karena dia menghasilkan antibodi atau cairan humor. Kemudian yang satu lagi yaitu sel T, itu yang respon imun Dek? Seluler. Kenapa respon imun seluler? Karena yang dihadapi adalah sel terhadap sel. Nah, jadi ini terkait respon imun secara umum dibagi dua, ada respon imun humoral dan respon imun seluler. Lebih detail terkait respon imun seluler ini The adaptive immune response, also known as acquired or specific immunity, is the body's defense system tailored to target a specific pathogen. It has two branches, cellular or cell-mediated immunity and humoral or antibody-mediated immunity. The major players in cellular immunity are T lymphocytes. They develop an assignment for which they are needed. During the process of maturation, billions of variations of T cells are formed, each carrying a unique purpose protein called T cell receptor
TCR. In addition, a population of T cells, called helper T cells, also has a receptor named CD4, while a second population of cytotoxic T cells carries CD8 receptor. In the process of development, T cells also learn to not react to the body's own antigen. Those that react to self molecules are eliminated. Mature T cells then migrate to lymph nodes and other lymphoid tissues, where they await exposure to pathogens. Basically, specific immunity relies on the invading pathogen finding a match among its billions of T cell variations. Only the ones that can bind to the pathogen are selectively activated. T cells, however, cannot bind to free-floating pathogens. They can only bind to pieces of the pathogen bound to a certain host molecule, called major histocompatibility complex, or MHC, on the surface of so-called antigen-presenting cells. There are two classes of MHC. MHC class I molecules are expressed by all nucleated cells of the body. These molecules are constantly produced in the cytoplasm, and on their way to the cell membrane, pick up pieces of peptides and display them on the cell surface. If a cell is infected by a virus or is cancerous, a foreign or an abnormal antigen is displayed, and the cell can bind and activate a matching T cell. MHC1 only binds CD8 receptor, thus activating only cytotoxic T cells. MHC class II molecules occur exclusively on professional antigen-presenting cells, of which dendritic cells are most effective. Resident dendritic cells on the site of infection swallow up pathogens, cut them into pieces, and display them on MHC2 molecules on their surface. These dendritic cells then migrate to the nearest lymph node, where they present the antigen to a matching T helper cell, whose CD4 receptor binds to MHC2. Activation of T cells, however, requires a second binding between the two cells. This is the verification step, a safeguard mechanism serves to prevent the immune system from overreacting. Once activated, T cells undergo repeated cycles of mitosis in a process called clonal expansion. This process produces clones of identical cytotoxic and helper T cells, both of which are specific to the pathogen. Some of these cells differentiate into effector cells, while others become memory cells. Most effector T cells leave the lymph node to the bloodstream and are delivered to the site of infection, where they carry out immune attack against the pathogen. Helper T cells produce interleukins, which help with the activation of cytotoxic T cells, B cells, and other immune cells. With such diverse functions, helper T cells are central to adaptive immunity. Cytotoxic T cells, on the other hand, are the main actors of cellular immunity. They release toxins and directly kill infected or cancerous host cells. While effector cells die during or shortly after the infection, memory cells live for much longer periods of time. Some of them remain in lymph nodes, while others circulate the blood or migrate to peripheral tissues. Memory T cells are also more numerous than the original naive T cells. Upon re-exposure to the same pathogen, they can mount a much faster immune response, destroying the pathogen so quickly that no signs of illness are noticeable. It is important to note the role of a third T cell population, known as regulatory or suppressor T cells, in dampening the immune response when it's no longer needed. Once the pathogen is cleared, regulatory T cells downregulate the proliferation of effector T cells, keeping the immune reaction from running out of control. They also help differentiate between self and non-self antigens, and thus preventing autoimmune disease. Nah, ini Dek terkait dengan respon imun seluler yang diperankan oleh sel T. Tadi sel B ya menghasilkan antibodi, kemudian menjadi sel B memori juga. Nah, sel T juga memiliki sel memori, sel T memori juga, tapi peranan kalau dibandingkan antara sel T dan sel B, sel T itu lebih complicated, lebih banyak. Jadi kalau sel B menghasilkan
antibodi, kemudian menjadi sel B memori, nanti antibodinya spesifik untuk vaksinasi. Sedangkan sel T peranannya lebih luas. Jadi sesuai dengan sejarah asal usulnya, karena sel T itu di masa mudanya dia hijrah, ya, dia pergi meninggalkan kampung halamannya. Ini kayak adik-adik semua ini pada hijrah menuntut ilmu. Sel T juga sama, dia menuntut ilmu, perjalanannya ke Timus, ya, dia diedukasi, belajar pengalaman mandiri seperti itu. Kemudian setelah matur jadi sel yang dewasa, dia jadi sel T helper, sel T sitotoksik, sel T supresi, bahkan ada sel T tambahan namanya sel T regulatori. Di situ peranan sel T sangat banyak. Tadi kalau dicermati lebih detail, dia memang dalam peranannya dalam respon imun seluler menghadapi sel-sel gitu ya. Kalau yang humoral itu mengeluarkan sekret produk yaitu antibodi, itu yang respon imun yang humoral. Yang seluler itu tadi kan sel, jadi kumannya juga sel virus, bakteri, seperti itu. Nah, ini membedakan antara imunitas seluler dan imunitas humoral. Ada pertanyaan, Dek, sampai di sini? Tadi sekilas diulang-ulang juga terkait dengan MHC, seperti itu ya, Dek, APC. Kemudian kalau komplement spesifik untuk respon imun alamiah. Ya, tadi yang C3 itu kuncinya itu di komplement nomor 3. Kemudian 3 jalur dari komplement tadi, ada jalur klasik, ada jalur alternatif, kemudian satu lagi yang jalur lektin, ya. Di mana yang lektin ini yang berperan adalah MBL, manosa binding lektin, ya. Itu. Masih 5 menit ya, Dek. Ada pertanyaan, ya? Sudah terlalu lelah atau bagaimana? Lelah ya? Oh ya. Ini karena kalau saya mempresentasikan dengan PPT, dengan tulisan gitu, adik-adik nanti tambah bosen. Makanya saya lebih suka dengan khusus imunologi saja. Karena imunologi itu tadi prosesnya detail gitu ya, jelimet. Kalau dengan tulisan itu adik-adik sukar atau susah dalam mencermatinya. Tapi tidak ada salahnya sedikit tentang PPT-nya. Lelah-lelah buat PPT nggak dibuka gimana nanti. Jadi ini yang gambar aja. Nah kayak gini, Dek, tulisan-tulisan gini semua. Kalau pakai gambar kan lebih enak. Nah ini yang komplement tadi. Kuncinya itu di C3. Terus jalurnya yang jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur lektin. Nah, saya tidak menuntut adik-adik ngapal ke C3 jalurnya kemana, kemudian C2 kemana saja, kayak gitu ya, Dek. Yang penting adik-adik tahu tentang ini dan tahu macam-macam peranannya tadi. Nah, komplement tadi sudah, yang pertama APC dulu ya. Yang satu slide saja saya baca. Ini loh, kok antigen itu mengapa sih perlu dipresentasikan? Nah, ini poinnya adalah presentasi antigen ini memantau. Jadi dia memonitor tempat patogen yang bersembunyi di mana. Kemudian setelah ditemukan oleh APC, dibawalah ke sel T. Nah, poinnya yang saya kasih bold itu ya, Dek ya. Itu tentang materi hari ini. Semoga adik-adik lebih tercerahkan, lebih pusing ya. Terima kasih semuanya. Masih ada waktu dikit, nggak apa-apa ya, Dek.